Bike po ako guys. Bike. Partida 1 hand. Ano yan? 1 hand. Lubak-lubak na. Nako. Kaya. Basic 1 hand. Sus Maria. Aray. Basic. Napaka-basic. Napaka-basic. 1 hand. Sus. Nauna na sa akin si Pado. Wala. Stick pa. Mantik pa ako guys. May tao, dadaan. Thank you. Ay, napakadelikado to. Hindi pwede akong ano. Tapos, andito na naman ako sa napaka ano guys, pipip, excuse me, wadaan, thank you. Waiting pads, waiting. Ano? Nahaw ka? Paano ko pads? Ano? Mingo. Mamaya na lang, 7 lang. Mamaya na, 7 lang. Wag. Seven lang sa akin. Kung mayroong titik. Oy! Antik pala si ate. Wala. Layo ng ano ni ate mauban to ano. Rusko. Marami daw gusto eh. Ay, tama. Madami ng ano doon. Mamaya na lang pads kasi busy pa ako pads. Wala. Libre na kita. Wag. Mayaman eh. Andyan na si Nards Andyan na si Nards guys. City lang to. Sarap ng timpla pads Sarap ng timpla ni ate. Ano, dagdagan? Minggo, masarap. Ay, dagdagan natin. Mamaya na pag-uwi. Pag-uwi naman. Oo, mamaya naman. Andyan na si Nards guys Ayan si Nards Nards. Bot, murahin lang bot. Murahin lang namin. Guys, nahirapan ako guys. Delikado yung ginagawa ko guys. Napaka-delikado yung ginagawa ko guys.
we go. Dito na. Nahunahan ko si Ermi. One hand lang gamit ko guys. Oh. Oh, nakawak pa ako ng cellphone. Doon na si Nards ah. Guys, watch and learn. Oh. Kita nyo naman guys. Delikado yung ginagawa ko guys. Huwag gagayahin. Tumba na kung tumba nito. Ah! Abe oh. Pasensya na po kayo guys. Medyo magalaw yung video ko guys. Pip 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 pip. Tawang-tawa yung bata guys. Hop. Kaliwa. Dito na tayo. Ha. Antayin ko si Nards. Antayin ko si Nards. Uy, andun na. Boss! Andun si Boss Alan. Andun si Boss Alan, istorba. Si Boss. Pasok na kami guys. Este ako. Marami na yung mga player dito guys. Nakaabot. Uy, nandito na si Daking guys. Uy. Dito na sila.